Bonjour les EB6. Donc on continue chapitre 2, l'environnement. Activité 3, la pollution atmosphérique dans votre livre page 117. Donc on parle de la pollution atmosphérique, la pollution de l'air, عن تلوث الهواء. قلنا امتى بنحكي عن pollution de l'air lors de la présence d'une substance étrangère dans l'air لما يصير في عنا substance غريبة بالهواء أو variation des composantes dans les proportions des composantes de l'air أو تغيير بنسب المكونات الغازات اللي بتكون الهواء. Donc hier on a parlé des facteurs ou bien des causes de la pollution atmosphérique. On a dit que la pollution atmosphérique est causée par les fumées des usines, دخان المصانع, les fumées et les gaz émis des voitures et des moyens de transport, الدخان والغازات الملوثة, les gaz polluants émis des voitures اللي بيطلعوا من السيارات من المويens des transports من وسائل النقل مثل المونوكسيد de carbone والمونوكسيد d'azote. هودي ce sont des gaz polluants بيطلعوا من السيارات من دخان السيارات. Et l'incinération des déchets كمان, l'incinération des déchets, حرق النفايات كمان بيطلع لنا des gaz polluants, بيطلع غازات ملوثة qui polluent l'air. كمان les gaz toxiques des moteurs, كمان الغازات اللي بتطلع من الموتورات كمان cause la pollution atmosphérique. اللي حكينا عن الأسباب اللي بتسبب pollution atmosphérique, اللي بتعمل la pollution de l'air. Et on a dit que quand on respire l'air pollué, لما نتنشأ cet air pollué, هيدا الهواء الملوث qui contient des gaz polluants, اللي صار بيحتوي على غازات ملوثة, les gaz polluants, ceci va affecter notre santé, حتأثر على صحتنا. Surtout, il va y avoir des maladies respiratoires, حيصير في عنا أمراض بالجهاز التنفسي, des maladies respiratoires et des troubles بالسيستم nerveux وبالسيستم circulatoire. كمان حيسببوا لنا مشاكل بالسيستم nerveux وبالسيستم circulatoire, بالجهاز العصبي وبالجهاز الدورة الدموية. تحديدا البلومب émis par les voitures, الرصاص اللي بيطلع من السيارات هو qui cause des troubles بالسيستم nerveux وبالسيستم circulatoire. Donc que faut-il faire pour diminuer la pollution atmosphérique? شو لازم نعمل لحتى نقلل pour diminuer la pollution de l'air, لحتى نقلل من تلوث الهواء? Donc proposer des solutions pour diminuer la pollution atmosphérique. Donc il faut utiliser les essences sans plombe. لازم نستعمل بنزين من دون الرصاص, نعبي بنزين من دون رصاص, ما بيحتوي على رصاص, لأنه هلأ حكينا قلنا أنه البلومب بيسبب لنا مشاكل بالسيستم نيرفو وبالسيستم سيركولاتوار, بيعمل لنا مشاكل بالجهاز العصبي وبجهاز الدورة الدموية. فأفضل نستخدم نعبي essence sans plomb, نعبي بنزين من دون رصاص. Équiper les voitures de filtres anti-polluants, نحط للسيارات فلتر anti-polluants, فلترات. Équiper les voitures de filtres anti-polluants et équiper les usines et les industries aussi de filtres anti-polluants. كمان للمصانع نحط كمان هود الفلترات اللي بينقوا الهواء. طلعوا بالدوكيومون 17 page 117, filtrage des fumées des usines et des voitures ne provoquerait aucune pollution. يعني لما نحط فلتر للفواتور وللأوزين, للسيارات وللمصانع, هيدا الشيء ما رح يسبب تلوث, لأنه رح ينقوا الهواء, رح ينطفوا هود الفلتر بينطفوا الهواء. Des filtres anti-polluants. Et dans le cas des embouteillages lents, بحالة يكون في عندي embouteillage يعني زحمة سير lent خانقة, يعني كتير, يعني ما فينا نمشي السيارة, il faut éteindre les moteurs de voiture. أفضل أنه نطفي سيارة, يعني نطفي موتور سيارة. Donc éteindre les moteurs de voiture durant les embouteillages lents, يعني أفضل أنا أطفي موتور السيارة, يعني طفي السيارة بحالة الزحمة الخانقة, durant les embouteillages lents. Donc ce sont des solutions pour diminuer la pollution atmosphérique. فإذا اللي بيساعدوا لتخفيض تلوث الهواء. Il faut utiliser les essences sans plombe, équiper les voitures et les usines de filtres antipolluants et éteindre les moteurs de voitures
durant les embouteillages lents.